पिपिली पोपोरंगा सरकारी प्राथमिक विद्यालय श्रेणी गृह में साप कामुड़ा चतुर्थ श्रेणी छात्र गुरुतर होगा घटना। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रवींद्रनाथ नंद कार्यानुष्ठान। प्रधान शिक्षयित्री जयश्री साहू सहित श्रेणी शिक्षयित्री गीतांजलि राउत अन्यत बदली कले बीओ। स्कूल विदाय समय गेट बंद कर शिक्षयित्री को धरी कांदिले छात्र छात्री। दर्शक बंधु सूचना था कि गतकाली अपराह्न प्राय 4टा समय विद्यालयर जड़े छात्र को विद्यालय गृह सफा करुवा समय साप कामुड़ी। विद्यालयर शिक्षयित्री माने छात्रों को चिकित्सा भुवनेश्वर नहीं बेले कैपिटल हॉस्पिटल में छात्र चिकित्सित होती। छात्रर स्वास्थ्य अवस्था स्थिर थिला बेले आज पिपिली बीओ विद्यालय परिदर्शन करथिले। पिलां को पाठ पाई कौनसी दंड दि जाई नथिबा स्पष्ट करिथिबा बेले विद्यालय गृह को सफा करा जाउथिबा समय छात्रों को साप कामुड़ीथिला और से समय पिलां सहित कौनसी शिक्षक शिक्षयित्री उपस्थित नथिबा कारणरू एभली घटना घटिछि बोली कहि फेरिथिबा बेले अपराह्न तांको अन्यत्र बदली करिसंती। बदली खबर पाइबा परे विद्यालय बदली न करिबा पई शिक्षयित्री को धरी कांदिबार देखिबा मिलिथिला। रिपोर्ट तरुराली। विद्यालय निपुण भारत कार्यक्रम हम बोली शेष विद्यालय लास्ट रूम रे सब सजासजी होता। 4टा बजे 15 मिनट थे पिला सजाई गले से 5 जन झील पिला रखी अवशिष्ट पिला कहली एपटे फास्ट रूम रे 2 जन दीदी अच्छा सेपट को चल आ 4टा बजे तो 5 मिनट अच्छी ए स्कूल छुट्टी हम आम घर को जापर से पिला कौन कर दौड़ी आमर गोटे जो घरे चाउल थुए चाउल घरे कुरकुरी जरी 8-10टा खंड पड़ी सी कौन कल सब आज तो निपुण भारत मेला हम सब स्कूल पिला अभिभावक सार आसवे आम स्कूल भल बोली कहे तेणु पिला अति खुशी डस्टबिन से कुरकुरी जरी एमती तोला कर पछाड़ू से पिला किलकाली है कि दौड़ी आसा भितर से तो चाउल थुआई साप ये मूसा बोधे ता भर रही कौन साप आसी खायापी तले टे कबाटे फांक अच्छी तो तेणु सी जो सापटी आसिक पिचा को बाम पट पिचा को एमती कामुड़ी देती कामुड़ी देवा सी जमी साप कथा कही मुझे डेरी न करके अभिभावक को फोन कली से फोन न उठेले सीआरसी सार सहित नहीं कि टोल गेट पर्यंत जाइए 108 को भी फोन करते सी आसिक टोल गेट पाखे पहुँचले। प्रथम नहीं गलु पिपिली हॉस्पिटल तापर कैपिटल हॉस्पिटल नेलु पिला संपूर्ण सुस्थ अच्छी एपर्यंत तार जहाँ भी खर्च हो सब दायित्व बहन करी भी भगवान को प्रार्थना करी पिलाटी केमती आम विद्यालय पिला ना से सुस्थ होगी घर को फेरू गोटे मिछरे बदनाम करने कहते कौन ना श्रेणी शिक्षक प्रश्न पचारे पिला उत्तर नदेवर चाउल घर सफा करने कहले ये संपूर्ण मिथ्या अटे। पिला जो निपुण मेला हे बोले से डेकोरम होता गोटे टेबुल एठू लेकिन गले 4-5 जन पिला टेबुलटा से थोक से रूम पसंद सार मुझे जानी मुझे बस आम जन आक्टिविटी कर आम आम जन आम दीदी आज कौन आक्टिविटी प्रेजेंट करूँ से देखुचु तापर पिला रडी कर साप साप कले आम जन बाहरी गलु तेणु घटना घटीगला। मैडम जो घटना अभियोग आसुची पाठ पनिशमेंट ना सर पनिशमेंट आम दंडमुक्त अंचल पूरा खाली हेक हाके एमती रगारगी करूँ आपण पिला बजना पिला टोटाल बाढ़ाएनि मुझे जो मत पिला कहीं मानती ना ना आम सर सी जो बापा माँ आम भरोसा पठाऊँ से भी आम पुओ झी आम जत्न नबुनि ये गोटे एक्सीडेंट सर ना ना सर आप पिला पचार मो क्लास टीचर मु 4th-5th क्लास टीचर आम पिला डाक आप पचार मुझे विषय कहबी मुझे बाढ़ाए न बाढ़ाए मो पिला कहे दीदी मैंने प्रश्न जोड़े पचारे सी न कही पार दीदी कहले आ काली प्रोग्राम अच्छी आदि जी प्रश्न न कही पार जा सफा कर ये 5-6टा पिला सफा कहीपारे प्रश्न कहीपारे जा 5-6टा पिला गले से घर को सफा करा जी भितर ओलिया ओली करा भितर से चाउल पाखे नागसाप मो अनुमान शोला सी तादे खरिकाटा बाजी जाइए से नागसापटा आसिक गांडी आड़की चोटटा पकई मो पाखु 4:20 मो पाखु खबर गला मु काम करूँ मुझे शुणिकी आसली पिपिल मेडिकल गला मो पु मेडिकल अच्छी।
ପୁଅର ବୟସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ୟାଙ୍କ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ଟିକେ ଅଭାବ ରହୁଛି ଟିକେ ଇଏ ରହୁଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ସେଠି 6ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ସେ ଘର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ଯଦି 6ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ସେଠି ସଫା କରିବା ନିଜେ ଟିଚର ଯାଇ ଠିଆ ହେବା କଥା ପିଲା ସଫା କର ଆମେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ତ ଏ ଘଟଣା ହେଇନଥାନ୍ତା ନା। ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ରୋଷେଇଆ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସହାୟକ ଥିବେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ଏତେ? ଅଛନ୍ତି ଆମର ପିଅନ ନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ସେଇ ରୋଷେଇଆ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିପାରିଥାନ୍ତି। ରୋଷେଇଆ ତ ଖାଲି ରୋଷେଇ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କର ଯାଉଛନ୍ତି ସଫାସଫି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କହିଲେ ତ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଅଛି? ପିଲାର କଣ୍ଡିସନ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। କିଏ ଆସିଥିଲେ ପରିଚୟ? ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ନନ୍ଦ ବିଓ ପିପିଲି। ଯୋଉ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ସେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ? ନାଇଁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଘର ସଫା କରୁଥିଲେ ଆଜି ମିଟିଂ ହବ ବୋଲି ନିପୁଣ ଭାରତ ମିଟିଂ ହବ ବୋଲି ସେ ଘରଟାକୁ ସଫା କରୁଥିଲେ ସେ ସଫା କଲା ବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ସାପ ବାହାରିକି ତାକୁ କାମୁଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା କଥା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କେହି ନଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସାପଟା କାମୁଡ଼ିଛି ଏବଂ ପିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୁଁ ତେଣୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲି ଏଣିକି ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ତା ସହିତ ଜଣେ ଟିଚର କିଏ ଗୋଟେ ରହିବା କଥା ରହିବେ ଆଉ ଏଭଳି ଭୁଲ କାମ କେବେ ହେଲେ କରିବେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ 6 ଜଣ ପିଲା କାମ କରୁଥିଲେ ସଫା କରୁଥିଲେ ସେ 6 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିଆ କରି ଆମେ ପଚାରିଲୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଘରଟାକୁ ଖାଲି ସଫା କରୁଥିଲୁ କାଲି ମିଟିଂ ହବ ବୋଲି ସଫା କରୁଥିଲୁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ା ବାବଦରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା ଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ ନ୍ୟୁଜ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଏଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହଁ ଭୁଲ କଥା। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା ଏଇଟା ନୁହଁ ସେ ସଫା କରୁଥିଲେ ଘର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ବି ପଚାରୁଥିଲେ ଆମେ ବି ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ଥିଲୁ ପଚାରୁଛୁ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନେ ସତ କଥା କହିଦେବେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଇନି ପାଠ ପଢ଼ା ବାବଦରେ ଆମେ ଘର ସଫା କରୁଥିଲୁ ସଫା କରୁକୁ ସାପଟା ବାହାରିଛି ସାର୍ ମାନେ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ କଣ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ କାଲି ଘଟଣା କେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଆପଣ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? କାଲି 3:30 ବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ତାପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପିପିଲି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି 6 ନମ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁତକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ସାର୍ ମାନେ ତାର ମାନେ ବହନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଲି ରାତିରେ 2-3 ଥର ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ରାତି 1ଟାରେ ହେଇଥିଲା ଆଜି ସକାଳେ ବି ହେଇଛି ଭଲ ଅଛି ପିଲାର ପୋଜିସନ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ କଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ? ଆଉ ଏଭଳି ଭୁଲ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ଏଣିକି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କରିବେ ରୋଷେଇଆ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ରୋଷେଇଆ 2 ଜଣଙ୍କୁ କହିକିରି କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କାମ କରିବେନି। ଆଉ ଆଜି ବି ମିଟିଂ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି ହେଲେ କହିବି ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉଠି ସବୁ ଜାଳ ଅଛି ଏଠି ଆସିଥିଲି ଏ ସ୍କୁଲରେ ପୁଳାଟେ ଜାଳ ଅଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଏ ଜାଳ ତକ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଜାଳ ଆଣିବେନି ଜାଳ ଦେହରେ ସାପ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ଗ୍ୟାସରେ ଏଣିକି ରୋଷେଇ କରିବେ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି କହିଥିଲେ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କାମ ସେମାନେ କରିବେ ନାହିଁ।